जिस तरीके से हर चीज़ का एक दिल होता है, इसी तरीके से कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन है। कुरान पाक का दिल जिस सूरह मुबारका को कहा गया है, बताया गया है, उसी सूरह मुबारका को अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुनने का माहौल बना ले तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कभी उसके घर में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आ सकती। न कारोबार में लॉस होगा, न कारोबार में रुकावट आएगी, कभी भी उसके मकान पर या उसके ऊपर खुद जादू या टोना नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह वो हमेशा दुश्मन की बुरी नज़र से, दुश्मन की चाल से महफूज रहता है। सूरह यासीन का सुनने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो ये चाहता है कि मैं जो काम करूं मुझे कामयाबी मिले। इंशाअल्लाह जैसे जैसे वो सूरह यासीन की तिलावत सुनेगा, अल्लाह पाक उसके मकसद को पूरा कर देगा, क्योंकि सूरह यासीन जो है कुरान पाक का दिल है। इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, कुरान पाक का दिल जो है वो सूरह यासीन है। इसलिए हमें रोज़ बरोज़ अपने मकान, दुकान या बिजनेस कारोबार की जगह कम से कम इतनी तेज़ आवाज़ के साथ शुरू कर दे यासीन शरीफ को, जिसकी बरकत से, जिसकी आवाज़ से तमाम बुरी बलाएं, बुरी आफतें दूर भाग जाएं और तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तो मेरे दोस्तों, आपका क्या जाता है कुरान पाक को सुनने में? ये तो कुरान पाक अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, आप ज़रूर सुनिएगा, हर परेशानी का हल है। कुरान पाक हमें ज़रूर सुनना है। अगर आप लोग जानते हैं इस वीडियो के बारे में, तब भी ये वीडियो आपको आज ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हज़ारों फ़ायदे छुपे हैं, हज़ारों बड़े बड़े राज छुपे हैं। सूरह यासीन का सुनने वाला कभी भी फाके से नहीं रह सकता, घर में तंगदस्ती नहीं आएगी, कभी कर्जदार नहीं बन सकता। इंशाअल्लाह कारोबार में, खेत खलियान, मकान, दुकान में बेपनाह बरकतें रहा करती हैं, ज़िंदगी में खुशहालियाँ रहा करती हैं, कारोबार की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इंशाअल्लाह नियत कीजिएगा, यासीन शरीफ को ज़रूर सुनिएगा। आप पढ़ना नहीं जानते, कोई मुश्किल की बात नहीं है। बस मेरे दोस्तों, आप दिल लगाकर इस सूरह मुबारका को सिर्फ एक बार ज़रूर सुनकर देखें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी और आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आइए बस सूरह यासीन की तिलावत हम सुनाने जा रहे हैं, आप दिल लगाकर सुन लीजिए। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं TS वर्ल्ड पर, तो इसे दिल से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को तहे दिल से सदका जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर शेयर करें। अब आइए आप और हम सब दिल लगाकर सुन लीजिए यासीन शरीफ की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र वख़शिय अर्रहमान बिल्ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआसारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन।
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون آية لهم الليل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هو أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.